Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Students, assalamu alaikum. Today we will start chapter number 3. Dark they were and golden eyed. स्याह उनके रंग थे, वो स्याह चेहरे वाले थे, आंखें उनकी सुनहरी थी. इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे. The rocket metal cooled in the meadow winds. सब्ज़ाज़ार की हवा में राकेट की दाद जो थी वो ठंडी हो गई थी. Its lid कहते हैं ढक्कन को. Gave a bulging pop एक्सप्लोसिव साउंड, यानी जो उसका ढक्कन था उसने आवाज़ पैदा की, जैसे कहते हैं खटक की आवाज़ पैदा की, ज़ोरदार आवाज़ पैदा की. फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, उसके डायलों और मीटरों वाले कमरे से स्टेप्ड अ मैन, अ वुमन एंड 3 चिल्ड्रन. कंट्रोल रूम जो था उसका, यानी कि डायलों वाला जो कमरा था, उसमें से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे बाहर निकले. The other passengers wailed away across the Martin meadow, leaving the man alone among his family. जो बाकी मुसाफिर थे, दूसरे मुसाफिर मरीखी सब्ज़ाज़ार के उस पार घूमते हुए गुम हो गए, वो जो थे गायब हो गए वहाँ से. The man felt his hair flutter and the tissue of his body draw tight, as if he were standing at the center of vacuum. आदमी ने ऐसा महसूस किया जैसे कि उसके बाल फड़फड़ा रहे हों, उसके जिस्म के रेशे इस तरह अकड़ गए जैसे कि वो किसी खला के दरमियान में खड़ा हो. वैक्यूम कहते हैं खला को. His wife before him, उसकी बीवी उसके सामने, seemed almost to whirl away in smoke. तो उसकी बीवी जो थी उसके सामने खड़ी यूँ लग रही थी जैसे धुआं बन के उड़ गई है. The children's small seeds might be any instant be sown to all the Martin clients. तो उसके जो बच्चे, उनके बारे में यूँ लग रहा था जैसे कि बच्चे छोटे बीज हों, और वो बच्चे जो हैं किसी भी लम्हे मरीख की इस आब हवा में वो बोए जाएंगे, उनको बोया जाएगा या वो मुतासर हो जाएंगे. क्लाइम्स का मतलब मौसम, यानी मार्टियन जो मरीखी मौसम था उससे वो मुतासर हो जाएंगे. द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने देखा उसकी तरफ. एज पीपल लुक टू द सन, जैसे लोग सूरज को देखते हैं. टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इज़ इट, कि उनकी ज़िंदगी का कि कौन सा वक्त है इस टाइम, जैसे लोग सूरज की तरफ देखकर वक्त बताते हैं. His face was cold, उसका चेहरा जो था वो सुर्ख था. उनके बाप की बात हो रही है. What's wrong, क्या गड़बड़ है? Asked his wife, उसकी बीवी ने पूछा. Let's get back on earth and rocket onto the rocket, कि रॉकेट पे वापस चलें. Go back to earth, ज़मीन पे वापस चलें. Yes, listen, हाँ सुनो. The wind blew as if to flake away their identities. हवा कुछ इस तरह चली जैसे कि उनकी शनाख्त ख़त्म कर देगी. आइडेंटिटी का मतलब शनाख्त. एट एनी टाइम, किसी भी लम्हे. एट एनी मोमेंट द मार्टिन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्राम हिम एज मैरो कम्स फ्राम अ वाइट बोन. तो ऐसे मसूर, और एट एनी मोमेंट किसी लम्हे, द मार्टिन एयर जो मरीखी हवा थी, माइट ड्रॉ हिज सोल, वो उनकी रूह जो थी वो खींच लेगी. फ्राम हिम, उनमें से. एज मैरो कम्स फ्राम अ वाइट बोन, जिस तरह गुद्दा जो होता है वो हड्डियों में से बाहर आ जाता है. He felt submerged in a chemical that could dissolve his intellect and burn away his past. उसने इस कीमती चीज़ में अपने आप को गर्क होता हुआ महसूस किया जो कि उसकी अकल को तहलील कर देगा. Burn away his past, यानी उसके माजी को जला के राख कर देगा. They looked at the Martin Hill, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा. That time had worn with a crushing of years. उन्होंने मरीख की उन पहाड़ियों को देखा जो वक्त के सालों के दबाव में टूट फूट का शिकार हो चुकी थी. वार्न आउट का मतलब टूट फूट चुकी थी. They saw the old cities, उन्होंने पुराने शहरों को देखा. Lost in their meadows, जो अपने चरागाहों में, सब्ज़ादारों में वो खोए हुए थे. Lying like children's delicate bones among the blowing lake of grass.
تو وہ جو شہر تھے قدیم شہر وہ سبزہ زاروں میں یوں کھوئے ہوئے تھے جیسے گھاس کی لہلاتی جھیلوں میں بچوں کی نازک ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں. چن اپ ہیری سیڈ ہم. چن اپ تو اس کی بیوی نے کہا ہیری ہمت کرو. چین اپ کا مطلب ہے کہ بی ہیپی، خوش ہو جاؤ. سیڈ از وائف، اس کی بیوی نے کہا اٹس ٹو لیٹ، اب بہت وقت گزر گیا ہے. وی ہیو کم اوور 60 ملینز مائلس، تو ہم کتنے دور آ چکے ہیں؟ ہم 6 کروڑ میل سے زیادہ دور آ چکے ہیں. یہ اس کا ہسبینڈ کہتا ہے اس کو. اصل میں اس کی بیوی کہہ رہی ہے نا کہ واپس چلیں، تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم بہت دور آ چکے ہیں، اب واپس جانا جو ہے وہ امپاسبل ہے. دا چلڈرن ود دیئر یلو ہیئر ہالوڈ ایٹ دا ڈیپ ڈوم آف دا مارٹن اسکائی. پیلے بالوں والے بچے مریخ کے گہرے گنبد پر چیخو پکار کر رہے تھے. دیر واز نو آنسر بٹ دا ریزنگ ہس آف ونڈ تھرو دا اسٹف گراس. یعنی کوئی اور آواز نہیں تھی. کیا تھا؟ سخت تنی ہوئی گھاس میں سے تیزی سے چلنے والے ہوا کی سسراہٹ کے سوا ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا. ہی پکڈ اپ دا لگیج، سامان اٹھایا. ان ہز کولڈ ہینڈس، اپنے سرد ہاتھوں میں. ہیئر وی گو، آؤ چلیں. ہی سیڈ، اس نے کہا. یہ جو ورڈ ہوتا ہے ہیئر وی گو، اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ چلیں. ہی سیڈ، انہوں نے کہا. اے مین اسٹینڈنگ آن دا ایج آف اے سی، ایک آدمی جو تیار کھڑا تھا سمندر کے کنارے. ٹو ویڈ، پانی میں بہہ جانے کے لیے، پانی میں ڈوب جانے کے لیے. ان اینڈ بی ڈراؤنڈ، یعنی اس میں پانی میں ڈوب جانے کے لیے تیار کھڑے آدمی کی طرف انہوں نے دیکھا. دے واکڈ انٹو ٹاؤن، اب وہ ٹاؤن کی طرف چلے. دیئر نیمز ور بٹرنگ، ان کے نام کیا کیا تھے؟ ان کے نام، ایک کا نام بٹرنگ تھا، ہیری تھا، ہز وائف کورا، ڈین، لارا اینڈ ڈیوڈ، یہ ان کے نام تھے. دے بلڈ اے اسمال وائٹ کاٹیج، انہوں نے بنائی ایک سفید جھونپڑی چھوٹی سی. اینڈ ایٹ گڈ بریک فاسٹ دیئر، اور وہاں اچھی طرح ناشتہ کیا انہوں نے. بٹ دا فیئر واز نیور گون، لیکن خوف نہیں گیا، خوف برقرار رہا. اٹ لے ود مسٹر بٹرنگ اینڈ مسز بٹرنگ، اے تھرڈ unbidden partner at every midnight talk, at every dawn awakening. ہر آدھی رات کی گفتگو اور صبح بیدار ہونے کے وقت ان کا تیسرا بن بلایا ساتھی جو خوف تھا وہ ان کے ساتھ رہا. I feel like a salt crystal. تو اب وہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے کہ I feel، مجھے محسوس ہوتا تھا، salt crystal he said، کہ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میں پہاڑی ندی میں پڑا نمک کا ایک بڑا سا ڈلا ہوں، ٹکڑا ہوں ایک. ہی سیڈ، اس نے کہا. ان اے مومنٹ، ایک لمحے میں. اسٹریم بینگ واشڈ اوے، وہ جو ندی ہے وہ اس کو دھو دے گی. وی ڈونٹ بلانگ ہیئر، ہمارا یہاں سے تعلق نہیں ہے. وی آر ارتھ پیپل، ہم زمینی لوگ ہیں. دس از مارس، یہ مریخ ہے. اٹ واز مینٹ بائی دا مارٹینس، اور یہ صرف مریخیوں کے لیے بنی ہے. فار ہیون سے، خدا کے لیے. کورا، لیٹس بائی ٹکٹس فار ہوم، گھر کے لیے ٹکٹ خریدتے ہیں. بٹ شی اونلی شوک، لیکن اس نے سر ہلا دیا نفی میں. ون ڈے دا ایٹم بمب ول فکس دا ارتھ، ایک دن ٹکرائے گا ایٹم بم زمین سے. دے ول بی سیف ہیئر، تو یہاں پہ وہ سیف ہوں گے. سیف اینڈ انسین، تو وہ آگے سے کہتی ہے محفوظ اور دیوانے. ہم یہاں پہ محفوظ بھی ہوں گے اور یہاں پہ ہم پاگل بھی ہوں گے، یعنی ہم دیوانے ہوں گے یہاں پہ. سو دس از ٹوڈیز لیسن. اس کی آخری لائن پڑھ لیتے ہیں. بٹ شی اونلی شوک ہر ہیڈ، دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں کہ اس نے اپنا نفی میں سر ہلا دیا. ون ڈے، ایک دن. دا ایٹم بمب ول فکس دا ارتھ، ایٹم بمب ٹکرائے گا زمین کے ساتھ، اور پھر کیا ہوگا؟ دے ول بی سیف ہیئر، یہاں پہ وہ محفوظ ہوں گے. سو دس واز دا تھرڈ چیپٹر ریڈنگ ٹوڈے. اچھی طرح آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے. اس کے ورڈز جو ڈیفیکلٹ ہیں ان کے میننگز آپ نے اسی طرح یاد کرنے ہیں.
تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ، نیکسٹ لیسن کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔